नमस्कार बंधुरा केमन आछो सबाई संचितास किचेनेर आरेकटा नतून भिडियोते तोमादेर स्वागत जानाई। बेश किछुदिन धरेई मनटा बेश पुडिंग पुडिंग करछिलो, ताई आज फाइनाली बानिये निलाम। आगे आमार अत मिष्टि पछंद छिलो ना, किन्तु इदानिंग देखछि आमार टेस्ट बाड्सटा अनेकटा चेंज हये गेछे। मिष्टि आमार खूब प्रिय हये गेछे आजकाल। एर आगेओ आमि पुडिंग बानानोर ट्राई करेछि, किन्तु अतटा सफल हयनि। आजकेर पुडिंगटा मोटामुटी ठीकठाकई एसेछे। तो चलो भिडियोटा ताहले शुरू करा जाक और भिडियोटा शेष पर्यन्त देखो। स्लाइस पाउरुटिर धारगुलोके आमी प्रथमेई केटे नेब और दिए देव एकटा जोड़ा कुसुमेर डिम। आमार काछे एई डिम छिलो ताई एई डिम दिচ্ছি और दिए देव 4 चामच मतो चीनी और घन जाल देवा दूध। सबकिछुके एबार मिक्सिते भालोभाबे बेटे नेब। ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গেছে, ওটা এখন থাক। এবার আমি চিনির ক্যারামেলটাকে বানিয়ে নেব। চিনির ক্যারামেলটা বানানোর সময় অনেক সাবধানে থাকতে হবে। চিনিটা পুড়ে গেলে কিন্তু পুরো পুডিংটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ক্যারামেলটা হালকা হালকা লাল হতে থাকলে গ্যাসটা অফ করে একটা পাত্রে ক্যারামেলটাকে সেট করে নিতে হবে। ক্যারামেলটা এবার ঠান্ডা হলে এবার আমি ওই লিকুইডটা ওতে দিয়ে দেব। এবার কড়াইতে জল দিয়ে স্টিকের ওপর বসিয়ে বাটিটা ঢাকা দিয়ে দেব। ওই 20-25 মিনিট মতো হলেই তৈরি হয়ে যাবে পুডিংটা। আমার আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো বন্ধুরা কমেন্ট করে জানিও আর আমার ফেসবুক পেজটিকে ফলো করার অনুরোধ রইল। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে। আজকের মতো আসি বন্ধুরা।